कभी मेजर साहब से ये सवाल पूछें कि मेजर साहब ने हमें कहा कब कि आप आएँ मेरा साथ दें, पहला सवाल तो ये बनता है। उसके अलावा ये है जी कि यानी ये एक बड़ा अहम मसला है। आप कभी उनसे पूछिएगा कि किसी पीटीआई के बंदे ने, उसके किसी ऑफिस होल्डर ने, इवन खुद मेजर साहब जानते थे जमात इस्लामी को बहुत अच्छी तरह, 15 साल रहे हैं, उनको पता है हमारी शूरा है, हमारा जनरल कौंसिल का फोरम है। कभी वो उसमें आकर उन्होंने बात की हो कि मैं तब्दीली चाहता हूँ, आप आएँ, आप मेरे साथ जो है ना वो मिल के करें, ये बात ही नहीं थी। दरअसल एक तो वो ये था कि अपनी पार्टी को भी नहीं मैनेज कर पाए। आप देख रहे थे कि वहाँ उस वक्त जो है वो बहुत सारे इख्तलाफात थे। शायद हम साथ दे देते और मेजर साहब हार जाते, उसका बहुत अफसोस होता। लेकिन आज हम सोच रहे हैं कि नहीं, शायद हमने ठीक किया। उसकी वजह यह है कि जब मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का और पीटीआई का बकौल मेजर साहब इलेक्शन से पहले ही इमरान खान और अतीक खान का इत्तेहाद हो गया था, तो फिर उसके बाद इलेक्शन लड़ने का तो कोई जवाब नहीं बनता सिवाय लोगों को ख़राब करने के। और फिर जो कुछ बाद में हुआ, तो आज जो हमारे पीटीआई के दोस्त हैं उनको भी मेजर साहब के उस फैसले पर तहफ़्ज़ात हैं। हम तो मुंह दिखाने के लोगों को काबिल न रहते कि भाई जिस शख्स को आपने सपोर्ट किया, जिसको आपने वोट दिया, जिसको आपने अपनी जमात से निकलने के बावजूद सपोर्ट किया, उन्होंने जाकर अगर सरदार अतीक साहब के सामने सरेंडर कर लिया है, तो हम क्या लोगों को जवाब देते हैं। अच्छा, जी शौर तबका जो कहता है जावेद साहब कि मेजर लतीफ़ खलीक ने इस वक्त ये कदम उठाकर बहुत अच्छा फैसला किया है, इससे लोगों के मसाइल हल होंगे, और प्लस उन्होंने सरदार अतीक खान साहब को बड़ा टफ टाइम दे दिया है। उसकी वजह यह है कि सरदार अतीक, अब ये बात नहीं रहेगी कि मेजर लतीफ़ के ही रास्ते में रुकावट है। तो ये शायद उनका डिसीजन, जो दानिश्वर, जो सियासी जी शौर तबका है, वो एक जो तबका है वो कह रहा है कि मेजर लतीफ़ खलीक का फ़ैसला दुरुस्त है। तो आप क्या कहते हैं? देखें, बिल्कुल इसमें मुझे भी कोई इख्तलाफ नहीं है कि मेजर लतीफ़ खलीक साहब को सरदार अतीक साहब के साथ मिलने पे ना जमात इस्लामी को कोई एतराज़ है, ना मैं समझता हूँ कि ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। इवन जमात इस्लामी में होते हुए भी अगर वो सरदार अतीक साहब से कोई वर्किंग रिलेशनशिप कायम कर लेते तो कोई मज़ायका नहीं था। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि वो जाकर ये कह रहे हैं कि अपनी जो पूरी जद्दोजहद है उसको एक तरह से वो जो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, लोगों का एतराज़ उस पर है। अब दूसरा सवाल ये है कि सरदार अतीक साहब के पास अब कौन सी ऐसी गिदड़ सिंगी है, यानी 2000 जब वो प्राइम मिनिस्टर रहे, जब वो एमएलए रहे, जब एक एक घर से 3-3 एमएलए रहे, वो मसाइल लोगों के जूं के तू हैं वो हल नहीं कर सके। तो अब सरदार अतीक साहब के पास क्या है? अब तो वो एक सीट पे हैं, जब उनके पास एक पार्लियामेंट्री कुव्वत थी, ताकत थी, उन्होंने मसाइल हल नहीं किए। तो अब कौन सा ऐसा उनके पास जादू की छड़ी आ गई है कि जिसके ज़रिए वो मसाइल हल करेंगे। अच्छा, एक बात है जावेद साहब कि जमात इस्लामी और मेजर लतीफ़ की केमिस्ट्री कहीं से भी मिलती नहीं थी, ये बात सच है? नहीं, मेरे ख्याल में देखें, मेजर साहब एक आइडियलिस्टिक सोच वाले आदमी हैं, उनकी एक बड़ी जद्दोजहद है, जमात ने भी उनको एक्नॉलेज किया है। तो सच्ची बात यह है कि ये नहीं होना चाहिए कि आपसे कोई फ़र्क चला गया है तो आप उसकी जो है ना नेगेटिव चीज़ों को हाईलाइट करें। मेजर लतीफ़ साहब ने भी जमात इस्लामी के लिए बड़ी खिदमत की है, यानी एक तरह से ये खिदमत की कि अवामी इशूज़ पे, पब्लिक पॉलिटिक्स के अंदर जमात को जो है वो बिल्कुल हर जगह पे समझ लें कि डिग्रेड नहीं होने दिया, यानी उन्होंने ऑन रखा है। लेकिन बहरहाल ये है कि जमात महज एक सियासी जमात नहीं है, वो एक तहरीक है, उसकी दावत है, उसकी तरबियत है, उसकी तंजीम है, उसके और बहुत सारे इदारे हैं, बहुत सारे और शोबाजात के अंदर काम है। तो पॉलिटिक्स के अंदर ज़ाहिर है कि मेजर साहब को बड़ा भरपूर तरीके से जमात ने सपोर्ट किया। फ़िक्री लिहाज से वो मौलाना और जमात की फ़िक्र से जो है वो बड़ी मुताबिकत रखते हैं। लेकिन मेजर साहब ने जब चॉइस की है ना, तो मेरे अपने नुक्ता नज़र में ये है कि जिस उम्र के जिस हिस्से में उन्होंने ये फ़ैसला किया है, शायद 10 साल पहले कर लेते, 15 साल पहले कर लेते तो यही फ़ैसला दुरुस्त होता। लेकिन इसका वक्त इसलिए ठीक नहीं है कि उम्र के इस हिस्से में उन्हें एक तारीख़ रकम करके वो जा रहे थे कि एक ऐसा फ़र्द जिसने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, जिसको कोई ख़रीद नहीं सका, जो कभी हुकूमत या किसी लालच में नहीं आया, अगर ये लेगेसी लेकर अगर मेजर साहब जो है वो जाते तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत ज़बरदस्त पैगाम जो है ना वो आने वाली जनरेशन के लिए होता। लेकिन उन्होंने टूटी खंबे सड़क के लिए कॉम्प्रोमाइज़ किया, और आप ये देख सकते हैं कि 1 साल के अंदर जो है वो भी हासिल नहीं हो रहा। अच्छा जावेद साहब, इसमें जमात इस्लामी के लोगों की ज़िम्मेदारी भी नहीं थी, जैसे कि आप लोग हो गए, राजा महताब अशरफ साहब हो गए, और इस तरह के और अच्छे लोग हैं, जी शऊर तबका है जमात इस्लामी का, उबैद अब्बासी साहब हैं, आप लोगों ने उनको जाने ही क्यों दिया? इसमें का मतलब यह है कि आपके सियासी तरबियत में कोई कमी है? देखें, जाने की जहाँ तक बात है, वो सारी शरारत आपने की थी कि वो पहला इंटरव्यू जो है ना वो हमें मतलब एक बिल्कुल ऑल ऑफ द सडन एक ऐसी बात हुई कि उन्होंने कह दिया
آپ کو انہوں نے انٹرویو دیا اور انہوں نے یہ کہا جی کہ میں جو ہے وہ جا رہا ہوں اور جو جماعت کے این جی او ٹائپ کے لوگ نہیں ہیں وہ مجھے سپورٹ کریں گے. یعنی بالکل ایک اگر وہ کوئی کسی فیصلے کے نتیجے میں جاتے، کوئی بیٹھ کر مشورہ کر کے جاتے، یا کوئی ایک طرح کا مشترکہ کوئی حکمت عملی ہمارے ذہن میں تھی لیکن شاید کچھ دوستوں نے، ان کے کچھ نادان دوستوں نے ان سے بہت جلدی یہ فیصلہ کروایا اور پھر فیصلوں پہ فیصلے کروا رہے ہیں. میں میجر صاحب کے ساتھ بڑا ادب احترام کا ہمارا تعلق ہے، بہت عرصہ ہم ساتھ رہے ہیں. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ماضی میں کیے گئے اپنے فیصلے ہوتے ہیں نا، ان پر پچھتانے سے یا ان کی تردید کرنے سے انسان جو ہے وہ مستقبل کے حوالے سے کوئی بہت بڑی تبدیلی یا بہت بہتری جو ہے وہ نہیں کر سکتا. بہرحال ہمیں ان کے ساتھ جد و جہد پہ تو کوئی ریگریٹس نہیں ہے، شاید ان کو افسوس ہوتا ہو، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے لوگوں کے حقوق کی جد و جہد کی، مل کر چلے، ساتھ چلے، اسی لیے ان کا عزت احترام کرتے ہیں. ہماری طرف سے کبھی ان کے خلاف کوئی بات جو ہے وہ اس طرح سے نہیں کی جاتی. اچھا جاوید صاحب، امپورٹنٹ بات ہے کہ میجر لطیف خلیق نے کہا ہے کہ بلدیاتی الیکشن میں ایم سی اور پی ٹی آئی اور خاص کر کے یہ لوگ کلین سویپ کریں گے. تو کیا جماعت اسلامی، ویسے تو جنرل الیکشن جو ہوتے ہیں ان میں ان کی خاص کوئی پرفارمنس نہیں رہی ہے، خاص کر کے 2021 میں پورے آزاد کشمیر میں، تو کیا بلدیاتی الیکشن میں جماعت اسلامی تیار ہے، کچھ کامیابی حاصل کر پائے گی وہ؟ میرے خیال میں مجھے تو اس طرح کی کوئی بات کرنی نہیں چاہیے، کوئی چیلنج تو کسی کو نہیں دے رہے ہیں، لیکن میں اتنی ضرور بات کہہ سکتا ہوں کہ جس ٹائپ کی لیڈرشپ ہماری یونین کونسل کی سطح پر موجود ہے، جو ان کی خدمات ہیں اور جس طرح ان کے ساتھ پبلک کا انٹریکشن ہے، بڑے الیکشن میں تھوڑے اور ماحول ہوتا ہے، آپ کی قومی جو ہے نا وہ سیاست کا بڑا رول ہوتا ہے اور بالخصوص پاکستان کا بہت رول ہوتا ہے. بلدیاتی سیاست بالکل مختلف ہے اس سارے رول سے. بلدیاتی سیاست ایک گراس روٹ لیول پہ، گراؤنڈ لیول پہ ہوتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی سے بہتر ٹیم کسی کے پاس نہیں ہے. البتہ میں یہ ضرور پہلے بھی کہتا رہا ہوں، اب بھی ضرور کہتا رہا ہوں کہ جہاں جہاں کہیں ہمیں جو ہے وہ گیو اینڈ ٹیک کی بنیاد پہ، اور بالخصوص یہ جو غربی باغ کی اپوزیشن ہے، اس کو انشاءاللہ ہم جو ہے وہ ساتھ ملائیں گے. یقیناً پی ٹی آئی اور مسلم کانفرنس کو مل کر ہی لڑنا چاہیے. جب ان کا ریاست میں اتحاد ہے، جب ان کا حلقے کی سطح پر اتحاد ہے، تو پھر الگ الگ لڑنے کا تو کوئی تک نہیں بنتی. لیکن میجر صاحب کو یہ بات ضرور کنسیڈر کرنی چاہیے کہ پی ٹی آئی دھیرکوٹ ان کے اس فیصلے کو بھی آن کرے گی یا نہیں. بہرحال یہ اپنی جگہ ایک سوال ہے جس کا مستقبل میں آپ کو جواب ملے گا. ممکن ہے میجر صاحب کی یہ خواہش ہو، پی ٹی آئی نہ چاہتی ہو. اچھا جاوید صاحب، بالکل آخری بات کہ آپ کے اوپر الزام ہے سر کہ آپ سوشل میڈیا میں کچھ بھی لکھ دیتے ہیں. آپ ایک جماعت اسلامی کے ذمہ دار، میں سمجھتا ہوں ذمہ داران میں آپ کا شمار ہوتا ہے. آپ باشعور ہیں، آپ بہت اچھے ایجوکیٹڈ ہیں، اور آپ میں سیاسی شعور ہونے کے باوجود آپ کچھ بھی لکھ دیتے ہیں، اور غیر پارلیمانی زبان آپ نے لکھی ہے. ایک دو پوسٹ کی ہیں آپ نے، میں نے پڑھی، اور لوگوں نے مجھے اسکرین شاٹ بھی بھیجے ہیں. تو یہ کیا ہے سر؟ آپ نشاندہی کر دیں، میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں. میرے نقطہ نظر میں دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ دنیا کا کوئی اصول نہیں ہے کہ آپ ہر چیز جو ہے نا وہ ایک شاعر نے کہا ہے کہ تو بھی کہے صنم ہری ہری، ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، دنیا میں یہ جو الفاظ بنے ہیں نا، یہ سچویشن کے مطابق، صورتحال کے مطابق استعمال کیے جاتے ہیں، ورنہ ان الفاظ کی ضرورت ہی نہیں تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی کہا ہے لا یحب اللہ الجار. یہ جو چھٹا پارہ ہے نا، اس میں آپ یہ کہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی اس بری بات کو اس وقت الاؤ کرتا ہے جب کسی کے ساتھ ظلم کیا گیا ہو. جب اس معاشرے میں ظلم دیکھتے ہیں، جب اللہ کا حکم ہے کہ اس کی بات بری نہیں ہے، اگر وہ بری کرے بھی تو اس کی بری نہیں ہے، جب اس معاشرے میں ظلم دیکھتے ہیں، کرپشن دیکھتے ہیں، بددیانتی دیکھتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ناانصافی دیکھتے ہیں، تو سچی بات یہ ہے کہ اپنی جو ایک طرح کی غیرت ہے، خودداری ہے، اس کی بنیاد پر جو ہے وہ میں بالکل لکھتا ہوں. یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ بالکل جی کوئی غیر متنازع، وہ عمران خان والی بات ہے کہ یہ جو نیوٹرل اور غیر متنازع، یہ جانور ہو سکتا ہے. انسان کی رائے ہوتی ہے، اور بعض اوقات جب کوئی غلط کام ہو رہا ہو، آپ دیکھیں نا، اگر کوئی غلط کام ہو رہا ہو، کوئی شراب پی رہا ہو، کوئی جوا کھیل رہا ہو. آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی میں آن کیمرہ، آن ایئر کچھ بھی کہہ سکتا ہوں، کچھ بھی لکھ سکتا ہوں؟ دیکھیں سچویشن کے حساب سے نہیں، کچھ نہیں لکھ سکتے آپ. ظاہر ہے کہ ایک پیرامیٹر ہے. مجھے بالکل اپنے کسی ایک لفظ پر بھی ریگریٹس نہیں ہے. مجھے کوئی نشاندہی کرے، کسی کو گالی نہیں دی ہے، کبھی گالی نہیں دی ہے. تنقید کی ہے، تنقید کے لیے استعارے ہیں، محاورے ہیں، دیسی
बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो टोटके हैं जो बंदा इस्तेमाल करता है, ये दुनिया अदब में इस्तेमाल होते हैं। आप अदब पढ़ें ना, आप नावल पढ़ें ना, उनके अंदर क्या चीज़ें लिखी होती हैं। अब ये एक ऐसा माशरा है कि जिसके अंदर ये वो लोग करते हैं कि दरअसल जो कहीं ना कहीं उस चीज़ के अंदर शामिल होते हैं, वो उसका जवाब नहीं दे पाते, तो वो बस अल्फाज को उठा के जो है वो करते हैं। भाई झूठ झूठ है, झूठ को झूठ ही कहा जाएगा, करप्शन करप्शन है, बदयंती बदयंती है, ज़िना ज़िना है, कोई और हरामकारी, हराम तोपी, डकैती, वो उसको आप उन्हीं अल्फाज में आप ये कहें किसी डकैत को आप चोर साहब तो नहीं कह सकते, उसको डकैत ही कहना पड़ेगा। जब आप कहेंगे तो वो मुमकिन है समझेगा मेरी इंसल्ट है, लेकिन उसकी इंसल्ट नहीं है, ये रियलिटी है। मोहतरम नाज़रीन, आपने सेक्रेटरी जनरल साबिक, आपका उहदा अभी क्या है? मैं अभी कुछ नहीं। अच्छा, साबिक सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी के LA 14 डीरकोट के जावेद आरिफ भाई साहब, इनके जज्बात आपने सुने हैं और इनने कहा है कि सिचुएशन के हिसाब से आप लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो कोई भी लैंग्वेज पैरामीटर के अंदर जो आती है उसको आप यूज़ कर सकते हैं, और आने वाला वक्त बताएगा कि जमात इस्लामी के लिए इनकी क्या एफर्ट रहेगी। और प्लस जो APC की जो पॉलिसी बन रही है उसका नेक्स्ट इजलास होगा 14 जुलाई को, 14 जुलाई 2021-22 को उसका दोबारा इजलास होगा। उसमें ये जो तासब की फ़ज़ा कायम की जा रही है उसको ख़त्म किया जा रहा है, और जो कमेटी बनेगी वो देखेगी कि भाई कहाँ कहाँ कमी पेशियाँ हैं, वहाँ पर वो कमेटी जाएगी और उसको किसी तरह से सॉल्व करने की कोशिश करेगी। इजाज़त चंग, आंसर अब्बासी, सोशल मीडिया न्यूज़, धीरकोट डिस्ट्रिक्ट, बावदाद के। थैंक यू सर। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया अंसर। आप इस माशरे में आम लोगों की आवाज़ भी और हमारी आवाज़ आम लोगों तक और आम लोगों की आवाज़ हम तक पहुँचा रहे हैं, ये बड़ा शऊर की बेदारी में, और ये एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जो है वो काम है, और जिसके ज़रिए सारी दुनिया में लोग जो हैं वो आपके साथ कनेक्ट होते हैं और हमारी आवाज़ सुनते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक और बात कि आप सेक्रेटरी जनरल थे जमात इस्लामी LA 14 के, आपको क्यों हटाया गया? हटाया नहीं गया मुझे, होता ही है कि हमारा 2 साल का तंजीम का टेन्योर होता है, तो 2 साल वो मुकम्मल हो गए थे जुलाई टू जुलाई, तो उसके बाद फिर मैंने ख़ुद ही माजरत की, चूँकि मैं अपने बिज़नेस के सिलसिले में, मामलात के सिलसिले में पिंडी इस्लामाबाद चला गया था। तो हमारे यहाँ चूँकि एक जमहूरी सिस्टम है, हर 2 साल बाद इंतखाब होता है।